शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास खोर्धा द्वारा हिंदी पक्ष 2025 कवि प्रसन्न पाठशाली आंचलिक डिग्री महाविद्यालय मलिपड़ा परिसर में पालन हो जाइए। सभारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर पुरी विभाग प्रचारक श्री चंद्रशेखर महापात्र मुख्य अतिथि भाव एवं खोर्धा कोर्टर आईनजीवी श्रीलिंगराज साहू मुख्य वक्ता भाव जोगदे महाविद्यालय छात्र छात्री अध्यापक और अध्यापिका मानक हिंदी भाषार गुरुत्व तथा जातीय शिक्षा नीति 2020 आवश्यकता उपर आलोकपात करथिले। वक्ता द्वय हिंदी भाषा संविधान स्वीकृति प्राप्त राजभाषा होई किभली संपर्कर भाषा होई परिछि तथा निज मातृभाषा ओडिया रे पिलामाने निजर शिक्षा ग्रहण कले निज मातृभूमिर सुरक्षा कवच पालटि परिबे एही आह्वान दैछन्ति। महाविद्यालय अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रनाथ साहू सभापतित्व करथिबा बेले अध्यापक श्री अवकाश साहू मंच परिचालना करथिले। शेषरे अध्यापिका रीना महारणा समस्त अतिथि एवं उपस्थित छात्र छात्री मानक धन्यवाद अर्पण करथिले। नूतन शिक्षा नीति को गोटे धारी विषय आगू जाऊँ आगू आम गाँव गहली थिला जदि आप बयस ना सार मान बयस सुरेंद्र सार प्रदीप सार बयस गाँव गहली सब थिला से गाँव में लुगा बुणा होता तेल पेड़ा होता चाषी सब प्रकार लुहा माटिया काठ सब प्रकार जिन अर्थ गाँव बाहर जावाक आवश्यकता पड़ता गाँव था स्वयं सब प्रकार व्यवस्था गाँव था गाँव था स्वावलंबी। आज आम जब कौन साधारण देह खराब जाऊँगी गाँव खराब है अलग डॉक्टर गाँव गाँव खराब है अलग डॉक्टर तार अर्थ हूँ आज आम प्रत्येक जिनस भिन्न भिन्न जगह को जाऊँ किंतु इमिटी गोटे देश हवा दरकार जहाँ सब भी किसी तैयारी घर फाउंडेसन छात भी तैयारी किंतु जब आजबेस्ट नहीं पाता जहाँ भी कराई नियत मजबूत अच्छे सब किसी ये नुआ शिक्षा नीति एक प्रकार नियम जे कि सब प्रकार कार्य करने जब समर्थ हो पार सब जगह पढ़ समस्त प्रकार विषय शिखी दि जमीक विभिन्न राज्य अच्छी प्रकार छोट पिला जन्मदिन पालन करागला विभिन्न प्रकार जिनस रखाई गोटे बहीटे रखाई गोटे छुरीटे रखाई गोटे ब्लाट रखाई पूरा तुरंत रखाई सब रखाई गोटे हार रखाई ये सब प्रकार रखाई पिला कुआड़ी जाऊँ लक्ष्य करा साइकोलॉजी कुआड़ी आकृष्ट कर डेभलप विकास तेणु प्रथम बेस समस्त हूँ प्राय प्राथमिक शिक्षा समस्त सब करेंगे आउ जो कथा आसला सब कथा अवकाश मातृभाषा सरकारी आंचलिक डिग्री महाविद्यालय मलिपड़ा मिलित उद्योगे सारा भारत वर्ष जो हिंदी पक्ष पालन करें भी कहीं बात करते से दृष्टि सुरेंद्र सार सुरेंद्र सार बहुमूल्य समय आपंकर सार मानकर प्रचेषा आमको सहयोग करके हिंदी पक्ष पालन कराए आमर आप जानते जे ये जो सभा समग्र भारत वर्ष चली से विषय आम गण में उपस्थित सभा को परिचालन कर प्रिय प्रिंसिपाल महाशय श्रीयुक्त सुरेंद्र साहू महोदय आम गण में उपस्थित अच्छा आमर ओडिशार समाजसेवी वरिष्ठ स्वेच्छासेवी श्रीयुक्त महापात्र भाई चंद्रशेखर महापात्र भाई
ଆମେ ଡାକ୍ତର ଶିବାଜୀ କହୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମହାଶୟ ଅବକାଶ ସାର୍ ଆମ ମହାନଗର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ମିଶ୍ରବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀକି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିସାବରେ ରାଜଭାଷା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସେଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପାଳନ କରେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ଥାନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ରହିଛି। ପକ୍ଷ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ପକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? ପକ୍ଷ ଜାଣନ୍ତିନି 15 ଦିନ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ନାଇଁ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। 5ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ପକ୍ଷ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରୁ। ତ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ସରିଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ସମାଜ ଦିବସ କରୁଛୁ। ତା ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରଖି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ପକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଭାଷା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବେଙ୍ଗୁଳି ବହୁତ ଭାଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆପଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।